ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थोऽध्याय। श्रीशुक उवाच। एतुअन्तरे सुणराये नाभिर होइला तनये जेते लक्षण विष्णुठारे सकल अछि से कुमरे शांति वैराग्य गुण जेते आश्चर्य आदि ये समस्ते अति संपत्ति बहुधने पालित हुए प्रतिदिने बढ़ई सुत अनुदिने शुक्ल पक्षरे चंद्र जेन्हे अमात्य प्रिय जन जेते देवता ब्राह्मण सहिते अबनी तले जेते जने सानंद हेले सर्वे मने ताहार बल वीर्य गुण अति अद्भुत से लक्षण देखिता रूप यौवन पितारु सभ देले नाम पूर्वे ताहार संगतरे विवाद कले पुरंदरे जे भगवान जोगेश्वर वृषभ नामटी ताहार आपना माया जोग बळे इंद्रकु निधन से कले नाभिजे कर्म मान देखी लोतक पूर्ण कला आखि विकले गद गद होई मंद मधुरे से बोलाई हे जे भगवान जोगेश्वर पुराण पुरुष ठाकुर मायार अंशे रूप होई जे लीला शरीरे बहई ताहाकु पुत्र भाव करी बदने वचन उचारी स्नेह भावरे जे भजिला परम सुख से पाइला एथु अंतरे नृपमणि कुमार बुद्धि बल जानी आत्मीय ब्राह्मण कुराई राजार पण पुत्रे देई से मेरु देवी पत्नी तार संगते घेनी नृपवर बदरी आश्रमे रहिला परम तप आचरिला सुहृद हृद भावे से राजन चिंतई प्रभु भगवान केते हे दिन तप कला अन्ते से मुक्ति लभिला ताहार जेते पुण्यांतरे गायन करंती संसारे एमंत संसारे के हेब नाभिर पुण्य आचरिब जाहार शुद्ध भावु करी पुत्र होइले नर हरि से राजा विप्रे भक्ति बही यज्ञ पुरुष भाव ग्राही यज्ञरे प्रभु चक्रधर होइले नयन गोचर एथु अंतरे नृप शुण से जे वृषभ भगवान गुरुकुलंकु बस कले लोकरे धर्म देखाइले समस्त विघ्न पूर्ण करी गुरुक आज्ञा शिरे धरी गृहस्थ धर्म आचरण करंती संसार कारण गुरु संतोषे देले बर होइब सतेक कुमर एमंत गला केते दिन वृषभ रूपे भगवान वेद उचित कर्म रूपे विवाह होइले यथोचिते पूर्वरे इंद्रिय दैवत आश्चर्य आदिश्च च रहित
ପୂର୍ବରେ ଇନ୍ଦ୍ରର ଦୈବତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଯେ ରହିତ ତହିଁ ବିବିଧ ଭୋଗ କରି ଆନନ୍ଦେ ସଂସାରେ ବିହରି ଯଥା କାଳରେ ତାହାଙ୍କର ହୋଇଲା ସତେକ କୁମର। ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମହାବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେ ଭରତ କୁମର। ଏ ଭୂମି ଯାହାର ନାମରେ ଭାରତ ହୋଇଲା ସଂସାରେ ଏ ନବତାର ଯେ ଅନ୍ତରେ ହୋଇଲେ ଋଷଭ କୁମରେ। ଜୈଳା ବର୍ତ୍ତ କୁଶାବର୍ତ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ପୁକ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତ୍ତ ମଳୟ କେତୁ ଯେ ନନ୍ଦନ ବିଦର୍ଭ ଆଉ ଭଦ୍ରସେନ ବିକଟ ଆଦି ନବପୁତ୍ର ପଛେ କହିବା ତା ଚରିତ। ଭରତ ଅନୁଜ ସେ ନବ ଶୁଣ କହିବା ରାଜଦେବ ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ଯେ ପିପଳାୟନ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଆବିହୋତ୍ର ନାମ। ଚମସ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ କବି କର ଭାଜନ ଆଉ ହବି ଏ ନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗବତ ପବିତ୍ର କଲେ ଜଗତ। ପୂର୍ବେ ବସୁଦେବ ନାରଦ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବାଦ ସେଠାରେ ବନିବା ସମସ୍ତ ଶୁଣ ରାଜନ ପରୀକ୍ଷିତ। 81 ପୁତ୍ରଙ୍କ ଚରିତ ଶୁଣ କହିବା ଏକଚିତ। ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ସୁଶୀଳ ମହାନ୍ତ ପିତାର ଆଜ୍ଞାରେ ସେ ରତ ସାତ୍ୱିକ କର୍ମରେ ନିପୁଣ ସଂସାରେ ହୋଇଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏ ଅନନ୍ତରେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଋଷଭ ନାମେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ସେ ନିର୍ଭୟ ଅନନ୍ତ ପରମାନନ୍ଦ ଯେ ନିବୃତ। ମାୟାର ବଳେ ଦେହ ଧରି ଅନେକ କାଳ ସେ ବିହରି ଧର୍ମ ଆଚରି ଶିକ୍ଷା ଗୁଣ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଜାଗଣେ ଦାନ। ପରମ ଦୟାଳୁର ଗୁଣ ସର୍ବଭୂତରେ ମିତ୍ରପଣ ପ୍ରତିପାଳନ୍ତି ପ୍ରଜାଜନ ପୁତ୍ରକୁ ପିତା ହିଁ ଯେ ସନ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ନୃପବର ପାଳନ କରନ୍ତି ସଂସାର ଉତ୍ତମ କାଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳେ ନାନା ସମ୍ଭାରେ ସେ ନିଶ୍ଚଳେ। ଅତି ସମ୍ପତ୍ତି ଅନୁକ୍ରମେ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ଏମନ୍ତେ କଲେ ଯଜ୍ଞ ସତ ବେଦ ଉଚିତ ଯଥୋଚିତ। ଋଷଭ ପରି ପାଳେ ମହି ଏମନ୍ତେ କେଓ ବା ଅଟଇ ଦରିଦ୍ର ହିଂସା ଖଳ ଆଦି ଅବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ସେ ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ କରଇ ଏମନ୍ତ ଜନ କେହି ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବିନୁଆନ ଅନ୍ୟ ନ ବାଞ୍ଚତି ସେ ଜନ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ଋଷଭ ବୁଲି ଏକ ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମାର ସଭା ମଧ୍ୟେ ଯାଇ ତନୟ ମାନଛନ୍ତି ଯହିଁ କୋମଳ ମଧୁର ବଚନ ଶିକ୍ଷା ଲଭନ୍ତି ସେ ରାଜନ। କହନ୍ତି ହିତ ବାକ୍ୟମାନ ଶୁଣନ୍ତି ଯେତେ ସଭାଜନ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଋଷଭ ନାରାୟଣ ଅଂଶ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ
महापुराणे पारमहंससंहिताया 82 पंचमस्कन्धे ऋषभचरिते नाम चतुर्थोऽध्याय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।